এখন অনলি দুটো বেনারসির উপরে একটা ভিডিও দিচ্ছি আপনাদের। প্রত্যেকটা শাড়ির ডিজাইন একই না, দুটো না ডিজাইনও আলাদা থাকবে, দুটোই জালের মধ্যে থাকবে। অ্যাকচুয়াল কাজ 4000-এর উপরে আছে, বাট এখনকার জন্য এটা পাবেন অনলি 3500। ফুল জাল वीविंग है। दिस इज द ब्लाउज पीस, पल्ला साइड में एक्सटेंडेड पोर्शन है, दिस इज पल्ला पोर्शन। ये जरा आपका जो है चॉकलेटी मैरून टाइपेर एक कलर, भीषण सुंदर। एटाও আমি দেখিয়ে দিই। दिस इज द बॉर्डर पोर्शन। इसमें ना आप लोग जो है जारदौसी वर्क करा सकते हो, उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगते हैं। आप जानते हैं कि ये अगर मैंने जारदौसी वर्क करा दिया तो इसका प्राइस जो है 6000 हो जाएगा। ये जरा इसका जो है आपका देख सकते हो प्लीज पोर्शन जाल के ऊपर है। प्राइस जरा ऑनली फॉर आज के लिए ऑफर प्राइस जाएगा ऑनली 3000। एक और पीस मैं आपको देने वाली हूँ, इसका बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द बैक साइड पोर्शन। এটা যাচ্ছে আলাদা পিস একটা ইয়েলোতে জালের মধ্যে, এটাও আমরা নো ডাউট অফারেই দেবো আপনাদের। এই যাচ্ছে মিনাকারি। আচ্ছা এই কালারটা কিন্তু বেশ খানিকটা ব্রাইট কালার, বাট ফোনে একটু লাইট শেড আসছে, ভীষণ সুন্দর যাবে এটাও। এটা যাচ্ছে এটার মধ্যে বর্ডার পোর্শনটা দেখে নিন। এখানে বর্ডার পোর্শনটা কিন্তু একই, বাট বডির কাজটা কিন্তু একটু সামান্য আলাদা আছে দুটোর মধ্যে। আর এই যাচ্ছে এটা আঁচল পোর্শনটা। দেন দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। বুকিং করার হলে এক্স্যাক্টলি আমাদের যে বুকিং নাম্বার 6295105252 এই নাম্বারে স্ক্রিনশট নিয়ে মেসেজ করতে পারেন। প্রাইস অনলি 3000 रहेगा।